The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Sa pag-atubang naton sang aton Semana Santa sa sini nga tuig, kabay nga tugutan naton ang pulong sa Ginoo nga maggiya, magapangulo, kag magatuytoy sa aton sa kamatuoran na tuhoy sa pag-antos, kamatayon, kag pagbanaw sang aton Ginoong sa Kristo sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Gani pagigupod kamo sa akon kay sa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamlanduan sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran na tuhoy sa luyo sang krus sang aton Ginoong Hesus. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan tinapay sang kabuhi. Dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa Ebanghelyo ni Juan sa Juan Kapitulo 19. Kag akon pagbasahon ang versikulo 25. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Juan 19:25. Gani ginhimo ini sang mga soldado apang sa tupad sang krus ni Jesus nagatindog ang iya iloy kag ang utod nga babayi sang iya iloy nga si Maria nga asawa ni Cleophas kag si Maria Magdalena. Honor and power unto the Lord our God. Amoy na ang kalantahon no nga aton nga ginpamatian kag napasad ina sa dinalan sa kasulatan nga makita naton sa Revelation chapter 19 verse 1. Kag ang katahom sa sini nga kalantahon kay isa ini ka pagdayaw sa aton nga Dios ang pulong balang hallelujah ang butsilingon sana praise the Lord no kag ginadayaw naton ang Dios kay nga man tungod sa iya hinimuan. Ano ang iya nga ginimo? Ginhalad niya ang iya kabuhi didto sa krus sa Kalbaryo. Sa ano nga tinutuyo? Agod sa kabayaran, sa katumbasan sang aton nga mga kasalanan. Kag tungod sini, iya ikaw kag ako, kag madamo pagid nga makatawan. Ang iya nga luwas, gintubos niya, kag ginhimo niya nga iya nga mga katawan, kag ginataga niya sing kasiguruhan nga man kaupod niya ang ini nga makatawan sa iya ginarian tubtob sa katubtuban. Amo ini ang dako naton nga kalipay kay may kasiguruhan kita sa aton nga palabuton. Ayan, hindi gid naton mapatod kung ano ang nagakahitabo sa aton nga pagpangabuhi. Apang isa lang kabutang nga nakasiguro kita nga magaabot ang tion nga dalon gid kita sang aton nga Ginoo sa iya ginarian. Kag subong man amo ina ang tion nga ang sala hindi na makamulis siya sa aton. Ang kamatayon hindi na makahalit sa aton. Kag subong man bisan ang anuman nga butang hindi na makatag sang kalaglagan kag kalalatan sa aton. Kay ang hari sa mga hari, ang prinsipe sang kalinong kag pagidait, kag subong man ang gahom sang aton manunuga Diyos kag subong man manuluwas, amo ini ang magapadayon sa pagtipig kag subong man sa paglig-on sa imo kag sa akon sa iya nga ginarian. Ang katahom sang aton bala Kristohanon nga pagkabuhi kay wala iniya nasandig sa imo kag sa akon mga binuhatan, kun hindi nasandig ini sa mga promesa sang aton nga Ginoo. Our Christian life is not based upon our performance, but rather on the promise of our Lord God, who is also our Savior. Kagakatahom sini, kaya kung ikaw kag ako, yara kita sa tiilan sa aton nga Diyos, iya ikaw kag ako man pagadalahon tubtob nga makadangat kita sa iya nga ginarian. Hallelujah! Sing to
Jesus. Na umaga padayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo. I know nga pila na ka mga inadlaw sinimana na nga nagligad ining aton diri nga Semana Santa. Apang naibaluan naton nga ang kamatuoran sa sini nga okasyon, sa sini nga hitabo, may dako ini nga kahulugan sa imo kag sa akon. Kabisan pa nga ang isa ka managbali, no? Nagpahayag siya, Easter Sunday must be every Sunday. Kung sa aton pa ang ginatawag naton Domingo, ang adlaw sang pagkabanhaw, amo kuntani ina ang tanan-tanan nga Domingo naton. Kay nga aman, dra gintakpan sang aton nga Ginoo, kag dra niya na finalize, dra niya na himpit na tuman ang tanan-tanan nga ginsaad niya sa imo kag sa akon, sa iya plano sa pagtubo sa aton gikan sa aton nga mga kasalanan. Amo ini kadako kag kabilidhon sang ginatawag naton Semana Santa. Amo ina ang abisan ng taon naton sa church history, dugay na nga ginaselebrar sang mga tumuluo sa una nga panahon ang pagantos, kamatayon kag pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Antes pa nila gin-practice, gin-selebrar, ginhiwat ang Paskwa o kon ang pagkatawo sang aton nga Ginoo. Ang iya nga pagpakatawo kag ang pagkatawo niya. So, kung sa aton pa, dili naton makita nga bisan pa ang mga tumuluo sa una nga panahon, ginatagan gid nila sang dako nga bili ang ini nga simana, ang ini nga Domingo sang ginatawag naton adlaw sang pagkabanhaw. Now sa sini nga pagtuon naton aton nga talakay ang mga nagkakalain-lain nga makatawhan nga nasugata nila ang aton Ginoong Kristo. Ilang nagsasihan ang iya pagantos, ang iya nga kamatayon kag iya pagkabanhaw, kag tungod sini may dako nga pagbag-o sa ila kabuhi. Amoy na nga isa sa mga butang nga aton diri nga ginasaysay sa tunga naton, nga kun ikaw kag ako nga makasugata kay Kristo, may dako gid nga pagbag-o nga magaabot sa aton kabuhi. Indi kita mangin-amo lang sina gihapon. We will never be the same. Why? Kay ang aton Ginoo mismo naghatag sa imo kag sa akon sang dako nga kamatuoran sang aton nga kahimtangan, kag ikaw kag ako makita naton ang aton kagulingon sina, kag paagi sina may panalabton kita kung paano naton ginatubang ang ina nga butang. Isa diri sa mga ginatun-an naton si Joseph of Arimathea. Ano ang aton dira nga konklusyon sa iya? Nga makita naton from fear to faith, no? Katahom sila halin sa kahadlok, wala niya ginpahayag ang iya nga pagkagintutun-an, pagkasumulunod ni Kristo Jesus. Hayag sa publiko kay nga man tungod may kahadlok siya sa makatawan sa palibot niya, ilabi na gid kay katapo siya sang Sanhedrin. Hindi siya ordinaryo nga tawo, influensyado siya kag may mataas siya nga posisyon sa sosyudad sa mga Hudiyo sa sina mismo nga panahon. Abang katahom diri kay nangisog siya. Paano nato nangita nga nangisog siya? Sang ang aton Ginoong Kristo napatay, nagpangahas siya, amo inang pulong gingamit nila sa aton, nangisog siya nga magkari sa kay Pilato. Ayan, kilala siya ni Pilato, kag si Pilato nakilala man sa iya, kag ang katahom sini kay ginpangayo niya ang lawas sang aton nga Ginoo. Ayan, para sa iya amon ni lamang ang tion nga mapahayag niya
ang iya nga pagtuo sa tunga sang iya nga kahadlok. Kag tungod sina may dako ang pagbag-o sa kabuhi. Kag isa siya sa mga persona nga makabig naton persona sang pagtuo. Ti sino pagidra? Centurion. Maiban nga mga Bible commentators nga nagambal nga ang ini nga pagpahayag sang sini nga centurion from confusion to confession. Grabe ang iya diri nga hindi niya maintindihan ang nagakatabo do kadasig lang. Kag naibaluan niya nga ang ini nga tao matarong ini nga tao. Nga ginapatupatuan siya sang isa ka butang nga hindi nagakaigo kag mismo ang iya gid nga amo. Ang iya nga boss nga amo si Pilate. Kag subong man nabatian niya ang ginambal man sang asawa ni Pilate sini nga matarong ini nga tao. Kag nakita niya ni tanan-tanan. Kag iya man nga nabatian ang ginpamulong sang sini nga tao. Ang una nga pulong samtang nakakabit siya, Father, forgive them. Ang nauli nga pulong ginsambit niya, Father, into thine hands I commend my spirit. Sino ni nga Father? Ang amay niya, ang Diyos nga amay. Amoy ni nga para sa iya anong ginambal niya. Truly this was the Son of God. Ining pulong nga gingamit niya, Son of God. Tamanin na ka-importante. Tinghaman, sa mga Romans ang una, isa lang ang Son of God. Isa lang niya ang Ginoo sa mga Ginoo, ang Diyos sa mga Diyos, kag subong man ang ginatawag naton makagagahom. Kag amo ina ang ila emperador. Ang ila mismo emperor, isa sa mga titles sang ila emperor ni Caesar, Son of God. Kag sa paghambal sadto, ginpanginwala niya ang pagkaanak sang Dios ni Caesar, kag ginkabig niya ang ini nga tawo bilang anak sang Dios. So tamaan to gali kabugat nga klase sang pag-confess, pagpahayag ang iya nga pagtuad. Amoy ni nga iban nga mga commentators nagapatigid nga most likely ang ini nga persona ang centurion nangin tumuluo sa ang iya nga nasugata si Kristo didto sa cross. Di sa sini nga pagtuon niya naton, kag sa pagpamalandong naton, lantaw naman naton ang ginatawag naton diri, no? Nga mga persona, no? Madamo ini sila ang aton nilang taon kung paano ang cross nag-epekto sa ilaya nga kabuhi. Kag sa ato niya pagtuon diri kon ang si Joseph of Arimathea, gintawag nato ni from fear to faith, ang centurion from confusion to confession, ang mga kababainhan diri ang maning ato niya pagatan-awon karon, no, from despair to devotion, no, ang ila balang pagkawalay, paglaom, ang butang, ang persona nga ila nga ginalauman, ila nga ginasimba kag ginatuhan, ara nagakabit sa krus. Apang katahom diri kay sa tunga sini, sa tunga sang ila ginatog naton despair, they were able also to manifest their devotion, from despair to devotion. Sino ini? Ang ginambal diri sa ato niya passage of the day, John chapter 19 verse 25. May ari diri mga apat ka mga babayi nga gin-mention si Juan diri. Ang una diri nga makita naton ang iloy sang aton Ginoong Kristo nga amo si Mary, kag subong man ang utod nga babayi ni Mary man, no, kung sa aton patiya sang aton Ginoong Kristo. Kag ang pangalan niya sini amo si Salome. Kag ang isa pagid amo man si Mary nga asawa ni
Cleopas, kag subong man si Mary Magdalene. So apat ini ka mga kababainhan diri ang makita naton. Kag isa ka butang diri nga masapuan naton sa pulong sa Ginoo nga ini sila nag-upod kag nagtambong sa paglansang sang aton Ginoong Kristo sa luyo mismo sang krus sang aton Ginoo. Kag diri naton makita sa pulong sa Ginoo nga may dako nga pagbag-o man nga natabo sa ila nga kabuhi. Kay nga man napahayag pagid nila sang patod tulid ang ila nga pagsimba, ang ila nga pag-alagad sa aton nga Ginoo. Isa ka butang bala no nga maobserbahan naton, generally ang mga lalaki makusog kumpara sa mga babaye, di ba? In general, men are stronger than women. Amoy niya kung aton nilang taon ang mga kababainhan nagabasketball man. Apang ang ila intensity bala, ang ila yang kadasig kag subong man kapag-on kag kaayo sa paghampang sang basketball, labaw pa, mas mataas pa kumpara sa paghampang sang mga babaye. Ti ina kun lantahon naton bala no, bisan sa boxing, bisan sa soccer, bisan na lang gani sa golf, no? Lain gid. Now, that is in the physical aspect. But we cannot apply that in other aspects. Though nga, ang hambal sa Bible sa tundra, women are weaker vessels. Amo inang ginambal dra sa aton sa 1 Peter chapter 3 verse 7. Pero pulong dra nga weaker, it has the idea of the physical weakness. Hindi nagapakita nga kung anano madra nga inferior ang babayi sa sina nga bagay, no? Kundi kung lang taon naton, acknowledging the physical strength of men should in no way cause us to negate the strength that women have displayed and do display. Kaya nga man, amoy na ginambala sa isa ka manugwali, no? Not only physically, but in every arena of life. Tiyo na dumduman ko si Amelia Earhart. Kung madumduman nyo pa na siya, no? Amo ina siya ginakabig nga the pioneer aviator of her time. Ti ano ang mga accomplishments niya sa iyaya nga kabuhi? First woman to fly across the Atlantic, 1928, as a passenger. And then, the first woman to fly solo across the Atlantic, ti 1932. Grabe, no? The first person to fly solo from Honolulu to Auckland, 1935. And the first person to fly solo from Los Angeles to Mexico City, 1935. First woman to fly solo and non-stop across the United States, 1932. Di, kung aton nga lang taon, grabe ini, nga klase sa babayi. Di ari pagid, si Madame Curie, no? Ang iyayang kaalam, grabe sini. Kung maayo ya maglupad sang eroplano, si Earhart, si Curie lain. Because of her exceptional intellect, she was the only person to win Nobel Prizes in 2 different sciences. Ano ni nga mga sciences? Physics and chemistry. Hindi nilang mulango nga klase sang babayi gali si Marie Curie. Kagti balantawan kon sa politika, kung madumduman nyo pa, inang Yom Kippur War, sa no ina natabo sa Israel ina, 1973. Sino ang ila nga Prime Minister? Golda Meir, isa ka babayi, no? Kag hindi magnubo sa 5 ka mga nasyon ang nagbuligay, nagpuli sa Israel. Kag madamo mandra sang nagbulig pagid sa ila agod nga pulihan ang Israel. Pero no tabo, sa sulod lang sang 6 kaadlaw nangin madinaugon ang Israel.
Kagang isadra kadako nga butang nga manutara naton tungod ina sa leadership ni Golda Meir, no? The fourth prime minister of the Jewish state. Di ko sa aton pa mga kababainhan ini nga may ara nga kusog labaw pa sa mga kalalakinan, madamo nga mga kalalakinan. Ayan, mga ginatog natin ni isolated cases. But the point is this. Kung lang taon naton, masapuan naton nga ang kusog hindi lang gali sa physical, kundi upod na dira sa ginatog naton mental, no? Bisan pa gani sa social aspect man, kag subong man sa spiritual aspect. Nga man, diri naton masapuan kag amo ining ginhambal man bala sa isa ka author, no? Ining mga kababainihan diri nga makita naton sa John chapter 19. They were the last at the cross and they were the first in the tomb. Ambot na natanan nyo na? Ining mga kababainhan niya ini, ulihi ini sila. Isa sila sa mga pinakaulihi nga yara sa tiilan sang krus. Kag sila ya ang pinakauna sa baba sang lulubngan. Friday late in the afternoon, sang ginkwa ang lawas ni Kristo ni Joseph of Arimathea. Actually, upod na dira man si Nicodemus. Ano ang makita naton sa ginhambal sang pulong sa Ginoo dira? Diri sa Lucas Kapitulo 23, nagabal ang pulong sa Ginoo sa aton. Sa versikulo 53. Nyan gintaltal niya ini kaginputo sa panapton nga lino kaginpahamtang siya sa lubngan nga ginguab sa bato nga wala pagid mapahamtangi sing tawo. Sino ini ang nagimo? Sini nga butang? Si Jose sang Arimathea. Joseph of Arimathea. Sino yang nga gintaltal kag subong man ginlubong ang aton Ginoo sa Kristo. Kag suno sa ginambal sang dinalan sa aton. Adlaw yadto sang pag-aman. Preparasyon ini sang ginatog naton Passover, Paskwa. Kag nagahilapit na ang adlaw sang inugpaway. Adlaw inugpaway, Sabado ini. Apang nibaluan naton nga Biyernes alas 6 sang hapon dra nagasugod ang adlaw sang inugpaway. So ti butang naton mga alas 3:30, alas 4, alas 5 na. Kag malapit na lang. Magtunod ang adlaw kag hindi na sila pwede makapangabudlay. So ari si Joseph of Arimathea, iya nga ginbutang sa lulubngan ang aton nga Ginoo. Apa maisa diri ka butang nga manutaran naton. Versikulo 55. Ang mga babayi nga nag-abot upod sa iya gikan sa Galilea nagsunod kag nagtan-aw sang lulubngan kag kung paano ang pagpahamtang sang iya bangkay. Nyan nagpauli sila kag nag-aman sing mga pahumot kag mga ihaplas. Sa adlaw nga inugpaway, nagpaway sila suno sa sugo. Ti ano diri makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan. Hindi lamang gali sila sa luyo sang krus. Nagtinirdig to sa ginkuha si Jesus ni Joseph of Arimathea. Nag-upot man sila sa lulubngan kag ilaman nga ginsiguro nga digtugid ang aton Ginoo nga ginlubong agud nga kon magduaw sila sa madason nga adlaw pagkatapos ang adlaw sang inugpaway ila nga mabutangan sang paumot kag subong man inughaplas ang aton nga Ginoo. From despair to devotion. Katahom sa sinibla kamatuoran nga makita naton. Nagkabay pa nga amuman ini sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Mag-abot man ayhan ang kapigaduhon, kabay pa nga batason naton tungod naibaluan naton bahin ini sa aton nga pagpangalagad sa Ginoo. Mag-abot man ayhan ang mga
pagtiaw-tiaw, paghikay, pagmulay, sang aton pagtuluhan, kabay pa nga madason naton kag padayon kita sa gyapon, kay nga aman, bahin ini sang aton pagpangalagad sa aton Ginoo. They were the last persons to be at the feet of Jesus at the cross. And at the same time, they were the first persons to be at the mouth of the empty tomb. From despair to devotion. Amo ini ang dako nga leksyon nga makita naton sa sini nga makababinhan suno sa ginhambal sang pulong sa Ginoo sa aton. Sa madaso naman, aton ini pagkapadayonon. Ininyo abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapagkamaayo sa inyo.